tanu ani wale ɲuman dɔn an b'a kɛ k'a di Hɔrɔn TV kanubaga bɛɛ lajɛlen ma. Aw ni ce aw ka danaya la. Ko su tɛ ko mɔgɔ ni dɔnko cɛ wa deli ko o bila ka gɛlɛ dogo de ɲɛguwan. Dugubila fɛnɛ o ka fisa ni laada lawuli. An ka laada an t'a wuli. Ka aw baro ka tila ka aw kalan k'aw to fo aw sigiɲɔgɔn la. O bɛ kɛ anw taabolo ye. An y'o de fɔ aw ye nanzarakan na ko notre devoir c'est de vous informer. O de la Hɔrɔn TV bɛ to ka ci bila maa faamuyalenw ma walasa an ka se ka sigi ka baro kɛ jamana kɔnɔ lahalaya min bɛ yen nɔ ka se ka maliyɛndenw bɛɛ la kunnafoni k'u bɔ kunnasiri la. O de la o hukumu kɔnɔna na bi an ka maa welelenw ye Adama Kulibali ka bɔ PRVM Fasoko. I bisimila Hɔrɔn TV plateau sanfɛ. Bismillah. Merci beaucoup de répondre à ta invitation. Adama Kulibali tɛmɛnen kɔ maa welelen filanan ale ye Mahamani Mariko ka bɔ Karaj la. Mahamani i bisimila. Kunta weleli diyara n ye. Merci. Ni an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. Ok, foli tɛmɛnen kɔ an bɛna da don jamana kɔnɔ gouvernance n'o ye jamana mara ye an bɛna da don o la ka se ka baro ko kan bi. A kun fɔlɔ fɛn min ye délai ko ye n'a ma ɲɛ délai fɔlɔ min kun dira transition n'o kun kɛra kalo 18 ye o minɛ sanni na. Ayiwa ni baara minnu kun bɛ yen nɔ n'olu bolo dara n'o ma se ka kɛ délai kun filanan an kan ka se ka jumɛn kɛ o kɔnɔna na délai kan ka kɛ joli ye baaraw jumɛn kan ka kɛ baara belebelew kan ka kɛ jumɛn ye surtout an bɛna da don o la ka hakili jagabɔ ko kan an ka n'an ka invité fila. Ayiwa Adama an n'a daminɛ e la komi an y'a fɔ cogo min na transition kun fɔlɔ kɔni o kun cɛra n'o kun ye kalo 18 ye. Ayiwa maintenant an bɛ ka kun filanan magɛ mais kun filanan ko pour le moment an tɛ ka se ka tafan ni nafa kelen sɔrɔ o la fɔlɔ. Ayiwa o yɛrɛ kɛra sababu ye an bɛ embargo kɔnɔna na ni nin y'a kalo filanin dɔ ye embargo bɛ Mali kan frontières datugulen don ani an sigiɲɔgɔn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ la. Ayiwa a fɔra kɔni sanction min tara kɔni sanction c'est illégal c'est illégitime mais o ma bali a ka ta an kan. Walasa a ka se ka wuli an ka gouvernement ye autorité kɔni saisi n'o ye justice ye pour le moment ta o si tɛ dɔn mais filanan ye jumɛn ye a fɔra ko an ka bɛn délai dɔ kan walasa an bɛ se ka embargo bɛ se ka wuli cogo min na an ka se ka ɲɛsin an ka baaraw ma mais délai ko o kelen don problème ye an b'a daminɛ o la fɔlɔ mun de bɛ ka délai ko yɛrɛ gɛlɛya tan ka se nin niveau ma. Merci beaucoup Kunta i ka nin question ninnu na n bɛ hakilina jigin k'a fɔ ko PRVM Fasoko tɛ opposition na a tɛ centre la a tɛ mouvance foyi la anw yɛrɛ ka plateforme b'an bolo n'o ye Fasoko ye. Bon o kɔnɔna la sisan an ka président ye ani an ka bureau exécutif bɛɛ sigira an bɛɛ kumana mais PRVM na an ka idéologie ye mun ye k'a fɔ bi tiɲɛ na sanction mun kɛra Mali kan c'est des sanctions illégales illégitimes Mali ni nin man kan ni a n'a man kan autorité de la transition yɛrɛ ye justice saisi déjà UEMOA justice saisi pour que a bɛ se ka wuli ka bɔ a kan o kɔnɔna la PRVM Fasoko ye communiqué dɔ kɛ k'a fɔ o justice saisi de la u bɛ transition mɔgɔw président de la transition premier ministre a n'a ka gouvernement u b'u soutenir o kɔnɔna la pour que ka se ka sababu la na joona Mali bɛ se ka embargo in ani sanction minnu tara olu bɛ se ka wuli ka bɔ Mali kan parce que n'i y'a lajɛ u y'a fɔ histoire yɛrɛ la ko depuis 1988-89 mɔgɔ jamana o jamana n'i ka débouché tɛ maire la sanction man ka ta i kama k'a fɔ ko embargo ka kɛ pour que ka sira gɛlɛya i bolo i bɛ se ka na ni dumunifɛnw ye balofɛnw fɛn sugu sugu ka na n'i ka jamana kɔnɔna la an bolo c'est vraiment illégitime o kɔnɔna la gouvernement ye hakilina fɛn fɛn sɔrɔ pour que ka UEMOA justice saisi an b'u dɛmɛ o la wa an b'u jukɔrɔma dɔn o la filanan k'a ye k'a fɔ wagati ko effectivement an ye rencontre dɔ kɛ ka CICB la jamana presque a bɛɛ dɔɔni kun bɛ yen parti politique kun bɛ yen fɛn wɛrɛ bɛ yen ne yɛrɛ ni kɔrɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen je pense que an kumana kosɛbɛ ka tila ka hakilina di jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la nin transition kɔnɔna la o kɔnɔna la fɛnɛ an ye san dɔ de proposer ka daminɛ kalo 6 ka taa bila san 5 la je pense que o proposera ka fɛn kɛ même si n'a kun t'u TDR kɔnɔ mais les gens ont eu l'opportunité k'a fɔ ko a kan ka don a kɔnɔ pour que fasodenw bɛ se k'u hakilina ta fɔ a kɔnɔna la mais an bolo transition yɛrɛ tɛ ko janba ye wagati dɔ la transition ye ko surumani mais ni a fɔra ko urgence dɔ bɛ yen nɔ ko k'o ɲɛnabɔ a bɛ se ka kɛ tuguni parti politique bɛ se ka sigi ka fɔ sigikafɔ o ye damun ye kuma bɛɛ surtout an hadamaden dama de don
wa Mali ka hɛrɛ de don pour que Mali yɛrɛ la an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la o la cogoya min na mais an bɛ se ka sigi k'a fɔ ko bon vraiment transition banna kalo tɛmɛnen maintenant dɔ wɛrɛ datɔla filɛ nin sisan mais an bɛ se ka san kelen ta comme an bɛ se ka san fila ta an yɛrɛ kɔni bolo a kɔni janyalenba a man kan ka tɛmɛ san fila kan parce que o la o bɛ se ka kɛ an mago bɛ réforme mun na parce que IBK taara mais IBK kɛlɛla kun mun kama o problème olu dɔnnen don Mali problème dɔnnen don Mali solution fɛnɛ dɔnnen don je crois que an ye sigikafɔ camanba de kɛ maliyɛn caman y'u hakilina di Mali problème ma et o problème dɔ c'est pas que a bɛɛ Mali problème ye ou bien a bɛɛ solution sɔrɔla mais a bɛ se ka kɛ début de solution ye Mali gɛlɛya ko la hali gɛlɛya ye an yɛrɛ adamaden ɲɔgɔn solution dɔ ye an yɛrɛ adamaden ɲɔgɔn ani parti politique jamana maraliko sira dɔ fɛ parce que n'i y'a lajɛ hali bi jamanadenw yɛrɛ dalen tɛ ɲɔgɔn na politique ko sira fɛ maintenant o sira fɛ Mali ka kan ka sira wɛrɛ de ta pour que ka se ka an ka honneur ani Mali ka grandeur k'o di Mali ma ni transition kɔnɔna la pour que yanni politicien dɔw ka na élection organisée ka Mali président minɛ ni transition kɔnɔna la an kan ka se ka Mali bila arrêt de sanfɛ mɔgɔ min bɛ na o kɔfɛ o bɛ se k'a boli an kɔni nous on est vraiment pour que dɔ ka fara transition kan mais a kana janya ka se fɔ san 5 wɛrɛ ma ka na se san 4 ma mais a ka kɛ sigikafɔ ye ni an n'u bɛnn'a la wagati mun na k'a fɔ ko san 2 de don san 3 de don mais a ka bɛn bɛɛ ma pour que an ka se ka sigi Mali ka taa transition se ka d'accord a y'a fɔ cogo min na a kun fɔra ɲɛna ko assise de bɛna kɛ donc ni assise kɛra fɛn min kan ka fara transition kan donc o jaabi bɛna sɔrɔ o la mais an y'a ye assise kɛra ka ban a fɔra ko kalo 6 fo ka taa se fo san 5 ma donc délai kelen ma se ka sɔrɔ CNT fɛnɛ ye charte modifier la olu y'o kelen de fɔ délai kelen ma se ka sɔrɔ bon halisa an b'o blocage kelen na nin y'a kalo 2 nin kɔ ye o blocage kelen bɛ sen na e yɛrɛ bolo mun de bɛ ka délai ko kɛ problème ye d'abord a ka kan an ka rappelin dɔ kɛ min ye k'a fɔ transition in daminɛna ni autorité fɔlɔ minnu ye kalo 9 kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ autoritéw bɔra yen n'o ye Bandaw ni Moktar Wane bon o nana kɛ gɛlɛyaba ye Mali transition yɛrɛ poursuite la bon o bɔlen vice président n'o tun ye Assimi ale de nana kɛ a tɔgɔ di président de la transition u ko Choguel Kokala Maïga n'o ye M5 RFP mɔgɔ ye o taara k'o kɛ premier ministre ye donc charte kun y'a jira k'a fɔ gouvernement mɔgɔ kun kana caya ka tɛmɛ mɔgɔ 25 kan mais an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya nana o tɛmɛna o kan donc min ye k'a fɔ élection tun ka kɛ parce que transition tun délai tun bɛnnen don kalo 18 ma n'o élection tun ka kan ka kɛ février kalo min tɛmɛna o tile 27 bɛɛ tun y'a dɔn k'a fɔ ou bien maa caman kɔni jateminɛlikɛla caman tun y'a ye k'a fɔ élection tɛna se ka k'o la mais bɛnkan jumɛn bɛ se ka sɔrɔ maliyɛnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ pour que ni élection tɛ se ka kɛ le 27 février a bɛ bila wagati jumɛn kɔnɔna na donc o de la tun ɲinina k'a fɔ bɛɛ ka na ka sigikafɔ kɛ pour que sɔn ka kɛ délai dɔ ma consensus dɔ ka sɔrɔ transition mɔnɔbɔli n'a bɛ fɔ min ma prorogation ka proroger ka bɛn wagati jumɛn ma mais a nana ye k'a fɔ gɛlɛya wɛrɛw sɔrɔlu kɔnɔ parce que dɔw y'a jira regroupement de parti ni société civile regroupement dɔw farala ɲɔgɔn kan olu k'olu tɛ se ka ye o kɛnɛ kan parce que olu bolo transition a fɔra a bɛ ban wagati min a ka ban o la élection ka kɛ mais hakili la wagati tɛmɛnen ninnu na bɛɛ y'a ye k'a fɔ transition tun tɛ se ka élection organiser ka bɛn kalo février kalo tile 27 la balimakɛ y'a fɔ cogo min na donc assise kɔnɔna na kuma caman fɔra directive camanw dira mais min ye k'a fɔ ka transition yɛrɛ kuntagala ka a cap fixé de façon définitive o ma kɛ donc marge de manœuvre dayɛlɛla pour que minnu mana communauté internationale minnu fana ma sɔn n'olu kɛlen don ka sanction bi Mali kan bɛɛ ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ marge in kɔnɔna na sigikafɔ kɔnɔna la pour que an ka se ka bɛnkan dɔ sɔrɔ ka bɔ nin situation in kɔnɔ mais ne bɛ min fɔ transition autoritéw ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la bi an bɛ yɔrɔ min na u tun bɛ fɛ k'a ɲini Mali ka lajɛ ni lajɛlan kura ye je pense que o combat o gagnera maintenant jeune foyi tɛ yen k'a fɔ ka wuli ka se communauté comme on appelle CEDEAO mɔgɔw ma i b'a fɔ olu fana bɛ wulila ka s'an ma cogo min na k'a lajɛ sigi ka fɔ fanga ka bonya
pour que an ka se ka bɔ nin kɔnɔ parce que n'an ma bɔ nin situation in kɔnɔ ko wɛrɛw de bɛ kan ka bila en place bibi na n'i y'a jateminɛ Mali kɔnɔna na embargo b'an kan kɛlɛ dɔw bɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ o bɛ kan ka impacter diɲɛ fan bɛɛ kan bibi na n'i y'a lajɛ décision bɛ na ta su na k'a fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ min ye carburant ye dɔ bɛna fara o prix kan bon bɛɛ dun b'a dɔn ni dɔ farala carburant kan o bɛ fara fɛn wɛrɛw kan an bɛ kan ka don voilà a bɛ fara fɛn bɛɛ kan an bɛ kan ka don wagati dɔ kɔnɔ n'o bɛna kɛ sunkalo ye Mali fanba ye silamɛ minnu bɛ sunkalo observer donc o mana kɛ gɛlɛya sugu dɔ fana kɔnɔ a bɛ kɛ ni fɛn wɛrɛ ye hakilina wɛrɛw bɛ na mɔgɔw la n'i ye kɔrɔnfɛla jateminɛ olu tɛ fɛn caman bɛ yen olu tɛ ɲɛbɔ sudi mɔgɔw fɛ o la ka da mun kan parce que fɛn caman bɛ bɔ Algérie ninnu na ka na yen fan fɛ tulu ni fariniw ni dumunifɛnw na bi na Algérie y'a jira k'a fɔ olu ka dumunifɛnw tɛ labɔ donc an k'a lajɛ an bɛ wagati min kɔnɔ bi komi lajɛli wɛrɛ kɛlen don Mali la ka bonya taga Mali sɛgɛrɛ o ye point positif ye an kan k'o consolider filanan o ye min ye anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ maa caman tun sɔnnen tɛ k'a fɔ ko transition ka proroger ka a mɔnɔbɔ bɛɛ y'a ye k'a fɔ bi o bɛ se ka kɛ donc an k'a lajɛ de façon responsable mun de ka kan ka kɛ mais anw bolo min ka kan ka kɛ o ye d'abord ka maliyɛnw recenser ça n'a fɔ min ma ka recensement kura kɛ parce que depuis 2009 recensement ma kɛ Mali la donc pour que an k'a fɔ ko an ka fichier kuraw ni anw yɛrɛ maliyɛnw yɛrɛ dama mɔgɔ yɛrɛ ye joli ye fɔlɔ maa joli selen don élection ma ni o tɔgɔ tɛ fichier la donc baara kun fɔlɔ ka kɛ n'o ye o dun baara n'i y'o lajɛ fɛn fɛn san kelen o bɛ se k'o ta filanan o ye mun ye n'an ko réforme base fɔlɔ ka kan ka kɛ mun ye k'an ka constitution falen constitution min taara depuis février le 25 février 1992 constitution in wagati y'a jira k'a fɔ constitution in fɛn caman b'a kɔnɔ minnu dépassera donc constitution ka kan ka falen. Oui mais an bɛna tila ka don réforme kɔnɔ mais e yɛrɛ bolo sisan wagati joli kan ka se ka oui c'est à dire que wagati bɛ dépend baara min kan ka kɛ o de la n k'i ma c'est à dire n'i ye recensement jateminɛ o bɛ se ka san kelen ta donc n'i ko i bɛ a tɔgɔ di constitution fana falenni n'o ye a tɔgɔ di référendum organiseli ye o mago bɛ mun na parce que yɔrɔ fan caman bɛ yen bi insécurité kun kɛra sababu ye ka état yɛrɛ ka représentant n'o ye administration ye ani kɛnɛyalikɛlaw ani hali kiiritigɛlaw maa caman minnu bɛ état représenté olu tun y'u retiré ka bɔ yɔrɔ caman na donc fɛɛrɛ ka kɛ état ka segin ka na a kun bɔra yɔrɔ minnu na pour que sécurité min an kan k'o fana fɔ bi tiɲɛ yɛrɛ la sécurité a selen don ka renforcer mais sécurité 100% tɛ yen bon an bɛ kɛlɛ min fana na n'o ye ka terrorisme kɛlɛ min don a tɛ fɔ ko an ser'u la k'a banna parce que olu bɛ se ka na ni sira kura ye toujours donc fɛn min don a kan ka sécurité précaire min bɛ an bolo tan a kan ka consolider cogo di lakanabagaw u ka dɛmɛ ni information ye population fɛ lakanabagaw yɛrɛ fana k'u hakili to u yɛrɛ la parce que mɔgɔ minnu don u bɛ na sira caman fɛ donc n'i ye nin bɛɛ ta k'a fara ɲɔgɔn kan ka élection régionale bɛ yen ka élection comment on appelle communale bɛ yen ka élection législative kɛ ka tila ka élection présidentielle kɛ a y'a fɔ cogoya min na anw yɛrɛ bolo kalo 18 o ka k'a dɔgɔyalen ye mais san 2 vraiment an kana tɛmɛ o kan pour que transition in a ka se ka cap fixer maliyɛnw ka se ka bɔ nin situation in kɔnɔ parce que fɛn dɔ ye embargo ye plus a bɛ mɛn plus transition fana bɛ mɛn situation kuraw bɛ se ka créer voilà donc ayiwa Adama an b'a fɔ an ka bamanankan na ko sigi ka fɔ o ye damu ye ayiwa e yɛrɛ y'a fɔ sisan nɔ aw kɔni hakilina na a bɛ se ka mɔnɔbɔ ka taa se fo san 2 ɲɔgɔnna ma mais an y'a ye blocage kɔni bɛ halisa a kuma fɔ ɲɔgɔn kɔ ka ca ko la sisan ko tɛ jamanadenw bolo bilen a tɛ CNT bolo bilen a bɛ président ni commission min bilala en place ale ni CEDEAO de ni ɲɔgɔn cɛ bon jɔn bɛna kɛ sababu ye ka se ka ko in débloquer pour que an ka se ka bɛn délai kelen yɛrɛ kan juste bon san 2 yɛrɛ an b'a la k'o fɛn fɔ sinon Mamani y'a fɔ cogoya min na a bɛ dépend priorité gouvernement yɛrɛ priorité min dégager tout de suite k'u bɛ fɛ ka baara mun kɛ o baara la sisan nɔ je pense que ni baara dɔnna a bɛ se ka dɔn ni san hakɛ de don maintenant n'o san hakɛ dɔnna sisan n'o baara dɔnna priorité mana dɔn je crois que an bɛ se ka fɔ ko bon o baara bɛ se ka kɛ kalo 1 san 1 san 2 kɔnɔna la mais n'a kɔni tɛmɛna san 2 kan a bɛ janya kojugu encore o bɛna tila k'an bila situation wɛrɛ la ou enfin en tout cas c'est à dire que aujourd'hui je pense quand même que k'a fɔ dynamique dɔ relancer len don hali gouvernement yɛrɛ bolo parce que commission dɔ bila en place o commission n'o ye gouvernement yɛrɛ ka mɔgɔw ye
ani CEDEAO ani Union africaine je crois que olu yɛrɛ bɛ o ɲɔgɔnye na don o don pour que ka se ka u ka vision ani gouvernement ka vision k'o surunya ɲɔgɔn na pour que gouvernement bɛ se ka proposition dɔ kɛ o cadre kɔnɔna la et sigikafɔ bɛ se ka na o la ne kɔni bolo kɔni je pense que bi an filɛ yɔrɔ min na hali parti politique o association maliyɛn den bɛɛ sigilen don ka olu de lajɛ gouvernement de lajɛ même n'i y'a lajɛ CNT ka fɛn kɔrɔ la u ka sigikafɔ laban in na o ye soutien di gouvernement ma u yɛrɛ ka date u bɛ fɛ ka wagati min kɛ o dégager u ma sɔn k'u hasarder k'a fɔ k'u bɛ san 1 san 2 san 3 fɔ mais u y'a fɔ ko gouvernement yɛrɛ de k'a fɔ u ka transition bɛ ban don min na n'u y'o fɔ sisan nɔ baara o bɛ se ka k'o kɔnɔna la ne kɔni bolo o ye résolution ba ɲuman ye u bɛ se k'u sigi joona joona ka proposition dɔ kɛ CEDEAO ye et le reste là ça va suivre je crois que aujourd'hui la population peut-être bɛɛ bɛ an kɔni bɛ gouvernement soutenu transition soutenu pour que au moins k'u dɛmɛ ka bɔ nin situation kɔnɔna la sunkalo ɲuman ka na cogoya min na o y'a sɔrɔ an bɔra nin kɔnɔna la et que maliyɛn den bɛɛ bɛ se ka lafiya da sɔrɔ. D'accord. Ayiwa Mamani Mariko comme a ye parti politique ye mais en même temps a ye juriste fana ye an bɛ fɛn dɔ fɔ droit la logique dɔw fana bɛ yen nɔ kuma dɔw la n'a ye waati kun fɔlɔ min dira a ma a kɛra kalo 18 an bɛ min nɔfɛ sisan o ye monopole ye n'an kan bɛ principe ta k'a lajɛ est ce que monopole fana bɛ se ka janya ka tɛmɛ waati kun fɔlɔ kan wa maintenant an kan ka nin ko in bɛɛ kɛ cogo di jɔn kan ka kuma pour que nin ka débloquer joona comme i yɛrɛ y'a fɔ sunkalo setɔ la don. C'est-à-dire que Mali bɛ wagati min kɔnɔ an bɛ période d'exception de kɔnɔ objectif ye min ye jamana ka se ka basigi réforme ka se ka kɛ élection ka kɛ pour que fanga kura min bɛ na o fanga ka légitimité sɔrɔ a ka kɛ fanga légal fana ye pour que basigibaliya parce que basigibaliya dɔ base ye fanga yɛrɛ ye quoi parce que ni fanga nana i b'a fɔ fanga min bɛ yen sisan coup d'état kɔnɔna na bon tiɲɛ don maliyɛn fanba bi n'i ye jateminɛ kɛ o kɛlen don ka fanga soutenu mais fanga ka a tɔgɔ di a ka i sigi o légitimité in kan o bɛ se ka continuer fɔ wagati jumɛn donc wagati de kan ka sɔrɔ o kɔnɔ pour que o légitimité min bɛ ale bolo n'o tɛ fanga tɔ ninnu bolo o ka se ka kɛ sababu ye ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan ka situation dilan basigi ka se ka na fanga kura ka na i b'a fɔ Kulibali y'a fɔ cogo min na o fanga kura min ye dunkojuguya kɛlɛli ye o min ye ka se ka kalanko ka ɲɛtaga sɔrɔ o la ka kɛnɛyali ka se ka ɲɛtaga sɔrɔ o la maliyɛn bɛ fan o fan fɛ État ka se k'i mago don u la ka se k'u protéger ka se k'u accompagner n'o ye État yɛrɛ ka rôle régalien ye k'o jouer vis-à-vis vraiment des populations maintenant min ye k'a fɔ monopole ka est-ce que a bɛ se ka a kan ka tɛmɛ an bɛ période d'exception min kɔnɔ moi je pense que fɛn o fɛn n'o bɛ se ka kɛ sababu ye bɛnkan kɔnɔla la ka maliyɛnw yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ parce que o de ye ko in yɛrɛ gɛlɛmayɔrɔ ye n bɛ exemple ta k'a f'i ɲɛna sisan Burkina Faso anw bɛ situation min kɔnɔ Burkina donna a kɔnɔ anw kɔfɛ mais i y'a ye k'a fɔ Burkina y'i yɛrɛ bɔ a kɔnɔ Burkina ye sira ta olu bɛ kan ka continuer pour que ka se ka fanga kura la na u ye san 3 d'u ma maa si ma kuma caman mɛn tiɲɛ na anw yɛrɛ yan tergiversation de cayara c'est à dire mɔgɔw ma da u yɛrɛ la mɔgɔw tora ɲɔgɔn filɛ la ni n bɛ nin kɛ n tɛ nin kɛ donc o dutu minnu bonyana surasiw yɛrɛ la fɔlɔ parce que il faut le dire surasiw fɔlɔ de ye dutu seme bɛɛ kunkolo la an ma coup d'état kɛ an ye coup d'état kɛ donc mɔgɔw tora dutu min kɔnɔla la dɛ o de kɛra sababu ye ka an bila ka temps caman perdu donc temps perdu pour que an ka bɔ o kɔnɔ sisan cap min bɛ fixé sisan bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn o ma an bɛ baara kɛ ni o ye pour que an ka se ka avancer mais ne ye fɛn dɔ ye c'est-à-dire CNT a tɔgɔ di charte révisée k'a fɔ ko ka dɔ fara CNT membres kan ko ka dɔ fara gouvernement mɔgɔw kan moi je pense que vraiment an ka bɔ o kɔnɔ quoi parce que a bɛ n'a fɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ kulera ni mɔgɔ o mɔgɔ kulekan bonyana o de bɛ ɲini sisan k'o ta ka na o don ko dɔ la tant que an b'o kɔnɔna na an dun tɛ pouvoir normal kɔnɔ an tɛ période normale la donc aw bɛ na ni dɔw ye k'olu don a la parce que olu ye mankan kɛ dɔwɛrɛ fana bɛ mankan kɛ parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mankan de b'i don a kɔnɔ ce n'est pas ça si voilà ni minnu ye acteurs politiques ye k'a fɔ u bɛ fɛ ka transition dɛmɛ pour que an ka bɔ nin kɔnɔ basigi ka na c'est-à-dire réforme ka kɛ élection ka organiser u ka u préparer pour que ni élection kɛra u bɛ se k'u présenter cogoya min na bɛɛ y'a ye k'a fɔ Burkina Faso lajɛ u ka CNT mɔgɔ a cayalenba a ma mɔgɔ 70 bɔ mais anw bɛ
kɛmɛ ani mugan ni kelen na mais halisa ko ka dɔ fara quoi donc ça veut dire que quelque part mɔgɔ caman fana bɛ k'i sɔrɔ confort dɔ kɔnɔ bi na transition in na olu tɛ fɛ o confort ka ban donc alors que transition dabɔ kun ye de ka bɔ période comment on appelle rupture de kɛra ka situation normale coupée donc situation normale kura min n'an kan ka na o la baara ka kɛ ka taga dans ce sens là a man kan ka kɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka récompenser parce que nin ye nin kɛ non non o tɛ an ka effort fara ɲɔgɔn kan parce que an ka jamana de bɛ problème kɔnɔna na embargo bɛ min bɛ Mali kan bi a ye mɔgɔ min diya a ma mɔgɔ min diya a impact bɛ maliyɛnw kan donc n'a impact bɛ maliyɛnw kan a dun kɛra sababu dɔ de nɔfɛ donc o sababu in an m'a fɔ ko ka o rejeter mais baara ka kɛ de telle sorte que maliyɛn lambda ka se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔla la donc an kana to sloganw ni kumaw kanw dɔrɔn bolo pour dire que voilà non il est temps moment dɔ bɛ yen bi maliyɛnw ka bɔ nin situation in kɔnɔ pour le bonheur des maliens pour que ni minnu fana bɛ fɛ ka na fanga la de façon comme on appelle démocratique u fana ka u labɛn élection ka organiser u ka se ka na fanga la. Ayiwa Adama Kulubali ayiwa an bɛ démocratie kɔnɔna na mais démocratie ma bali ka yira ko fangaw dafiri la o de kɛra sababu ye mɔgɔw ko tiɲɛ na an kan ka se ka réforme dɔ kɛ pour que fanga kura min na a kana se ka dafiri bilen ayiwa bamananw b'a fɔ ten ko maati ba i ɲɛ koli ma ko a cilen don ayiwa n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an kan ka réforme boloda baaraw ka ca ɲɔgɔn ka ca wugu la constitution falen ko b'a la organe unique de gestion bɛ yen ko k'o sigi sen kan élection loi caman bɛ yen k'olu kan ka falen bon e yɛrɛ bolo an kan ka ɲɛsin fɛn jumɛn ma sisan pour que a kana kɛ kɔrɔlen parce que kalo 18 fɔlɔ in kɔni kɛra k'a ban réforme foyi ma se ka kɛ cette fois-ci an kan ka ɲɛsin jumɛn ma an ye je pense que assise la denu na proposition ɲumanbaw de kɛra assise yɛrɛ fɛnɛ tɛmɛnen na maliyɛnw bɔra an ye priorités dégagées et dans les priorités il y a aussi des priorités ne bolo foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ Mali ko la fɔlɔ ni sécurité tɛ sur le plan sécuritaire je pense que réforme bɛ yen ka tila k'a bali mɔgɔw kana se ka suɲɛni da sɔrɔ an b'a la ka maramafɛn mun san pour que k'an ka jamana lakana an b'a la ka recrutement min kɛ pour que ka yurugu b'o la mɔgɔ fictif kana kɛ o kɔnɔna la pour que mɔgɔ kelen fana ka se ka taa mɔgɔ 100 mɔgɔ 20 mɔgɔ 50 o sara fana ta mais mɔgɔ ka se ka taa pour que Mali yɛrɛ bɛ se ka a yɛrɛ lakana cogoya min na parce que ni an ma lakana kɛ o foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ filanan yanni ka tɛmɛ yɔrɔnin kan i ye yuruguyurugu kuma fɔ nin o bɛ maliyɛn caman nin kan nin waati in na an y'a ye nin kelen de fɔra an ye 2013 la ko yuruguyurugu kɔni k'a bɛna ban pewu et puis structure bilala en place ni o ye OCLEI bɛ yen nɔ ni o ye bureau de vérificateur chaque fois rapport bɛ kɛ nin miliyari hakɛ in majɛ bɛ yen mais an b'a ye rapport bɛ di justice ma fɛn tɛ bɔ a la cette fois-ci o kan ka gérer cogo di bon ne bolo justice ye a ka baara daminɛ a kun ye baara kɛ hali n'a sɔrɔ a danna sira la dɔw a ye dɔw minɛ a ye dɔw juger a b'a la ka dossier caman ba ka tabali sanfɛ je pense que impact min bɛ yen nɔ impasse min yɛrɛ bɛ yen nɔ aujourd'hui Mali ani embargo ko ni fɛnw na o de b'a la ka kow lasumaya dɔɔni an b'a a ɲini halisa peut-être ni impasse ninnu sera ka tɛmɛ justice ye dynamique mun daminɛ pour que ka se ka baara kɛ ka maliyɛnw kunna wolo ani mɔgɔ minnu fana ye yurugu kɛ o ka se ka Mali wari sara kaso la donnen dɔrɔn tɛ mais o ka se ka Mali wari sara wari in ka se ka lasegin i b'a fɔ Dos Santos mun ye o remplacer Angola togoya min na au fait a ma mɔgɔ bɛɛ minɛ a ye dɔw wele ka f'u ɲɛna ye nin suyɛni a suyɛni in filɛ nin a wari b'i bolo mais an y'a lasegin kɛsu kɔnɔ parce que fɛn minɛliba in fana tɛ solution ba ye mais i b'u minɛ u tila ka bɔ u tila ka jouer encore u ye wari mun suyɛn mais u ka se ka wari in sara a kɛra sutura ye o a kɛra kɛnɛmala ye o a kɛra cogo cogo mais wari in ka se ka sara Mali trésor kɔnɔna la pour que ka fɛn wɛrɛ kɛ je pense que an dalen don ministre mun na n'o ye Kasobe ye a ye baara ɲumanba kɛ a b'a la ka baara ɲuman kɛ an bɛ dugawu kɛ fɛnɛ ka fɔ a ɲɛna an b'a la ka soutenir pour que a ka continuer o baara ɲuman in fɛ Mali fɛn kɔnɔna la maintenant k'a fɔ ko réforme min bɛ yen ni sécurité bɔra yen ka na justice la et éducation bɛ yen éducation on a tellement de problèmes ni 20 dernières années ou 30 dernières années ça veut dire que il faut vraiment penser à l'éducation an ka kalan donna bɔgɔ la kosɛbɛ an ka kalan donna bɔgɔ la il faut que ka réforme ɲuman kɛ éducation kɔnɔna la ni o réforme ɲuman kɛra a bɛ se ka kɛ sini denmisɛnninw n'u kalanna ka ɲɛ u bɛ se ka sira ɲuman fana sɔrɔ ka hakilina sɔrɔ ka Mali développer ka Mali bɔ ni degun ɲɔgɔnna kana Mali sɔrɔ an mago bɛ réforme urgent fana min na n'o ye constitution falenni ale da sera a kuma ma constitution falenni Mali ma bi diyagoya de don parce que hali n'a dara communication ni fɛn ninnu ma fɛn caman bɛ yen bi il faut les introduire dedans pour que ka se ka
a essayer aussi ka fluidifier cogoya min na ani yɛlɛma bɛ se ka don o ko la cogoya min na filanan o ye organe unique des élections an kulera la san joli mun ka organe unique des élections oui a degré ta mais il faut maintenant commencer à mettre des processus oui bɛɛ sɔnna an sɔnna ko an bɛ fɛ ka kɛ mais il faut ka baara de ka teliya ɲɔgɔn fɛ joona pour que au moins à kan ka mise en place bɛ kɛ cogoya min na dans les régions dans les cercles dans le district de Bamako à l'extérieur du Mali olu baara olu bɛ se ka kɛ cogo min na olu ye baara ye administration bɛ se k'olu daminɛ cogoya min na par contre par rapport à ce que ka dɔ fara CNT mɔgɔw kan ka dɔ fara gouvernement kan moi c'est pas ça ma préoccupation ni tiɲɛ don an bɛ gɛlɛya la c'est vrai c'est un problème maintenant mais si n'o de ye solution ye k'a fɔ ko bi ko o sɔnna et o ko consultation caman kɛra parce que tout lamɛnna société civile mɛnna bɛɛ ko k'ale sɔnna et on a voté k'a fɔ ko ka dɔ fara o kan ko ka fɔ mais il faut aller rapidement dans ça pour que baara ka daminɛ an mago bɛ baara de la mais il faut pas que on reste encore dans les consultations on reste ka ɲɔgɔn lajɛ des mois des jours c'est-à-dire qu'o bɛ dɔ de fara maliyɛnw ka souffrance kan mais ne kɔni bolo an ka baara kɛ joona pour que au moins lafiya da min bɛna sira fɛ cogoya min na o fɔ kɛ réforme ninnu mise en place déjà on a commencé déjà on a les décrets alors a baara ka daminɛ joona maintenant sur le plan sécuritaire caman b'a la ka kɛ o caman ba kɛra wa an kunkolo talen don bi parce qu'on est fiers de nos soldats sur le terrain parce que u ye baara mun kɛ u b'a la ka baara mun kɛ wala k'u yɛrɛ faga anw ye cogoya min na pour que an bɛ se ka sigi ni plateau kan bi an lafiyalen ka kuma on est fiers d'eux an bɛ dugawu de fɛnɛ k'u ye halisa o fɛn ka d'an ma maintenant c'est quelques réformes là il faut ça c'est des priorités c'est pas que d'autres ne sont pas prioritaires l'économie est prioritaire il faut que au moins pour que jamana ka se ka balo il faut que dun ka fa dumuniko ni fɛnw ka se ka ɲɛnabɔ il faut que wari sɔrɔdaw bɛ don cogoya min na o sɔrɔdaw olu ka se ka réformer ka tila ka hakilina ɲuman wɛrɛ yira u la wari bɛ se ka ladon jamana kɔnɔ cogoya min na mais wari bɛ se ka ladon jamana kɔnɔ cogo di ni sécurité wari tɛ se ka ladon jamana kɔnɔ cogo si la ni dun ka fa tɛ maintenant c'est des réformes que an y'a fɔ assise kɔnɔna la an y'a fɔ denni kɔnɔna la an y'a fɔ rencontre wɛrɛ la et ne bolo bi le premier ministre Joël a b'a yɛrɛ kalama parce que ale yɛrɛ ye caman participer yan'a ka na premier ministre la et je crois qu'il faut les mettre sur place et il faut continuer déjà le travail. D'accord. Aywa o b'a to Mamani Mariko aywa ko fɛn fɔlɔ o b'a fɔ ko ye Ala nɔ ye mais filanan o ye yɛrɛ nɔ ye c'est clair n'a ma ɲɛ kalo 18 fɔlɔ kɔni an ye o ban réforme minnu b'o kan ka boloda olu ma se ka kɛ cette fois-ci an kan ka ɲɛsin réforme ma cogo jumɛn na surtout u kan ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ cogo jumɛn na an y'a ye kɔni table ronde kɛra ko ka organe unique bila en place o kɛra depuis septembre o ni sisan o ye kalo 7 ɲɔgɔnna ye an b'a ko nka mɛ o la kɔfɛ assise fɛnɛ banna o ni sisan cɛ o ye kalo 3 ɲɔgɔnna ye sisan réforme an kan ka daminɛ cogo jumɛn na jumɛn kan ka bila jumɛn ɲɛfɛ c'est à dire que n y'a fɔ kuma daminɛ la cogoya min na ne bolo baara fɔlɔ min kan ka kɛ autorités kan ka recensement de lancer c'est à dire ka maliyɛnw recenser ça c'est la première les priorités oui je viens donc ni au bɔra yen la deuxième priorité c'est quoi ça c'est de réformer ou disons de changer notre constitution parce que mɔgɔ caman b'a fɔ ko organe unique de la mise en place d'organisation des élections qu'on en place. Ça veut dire constitution de 92 à lajɛ. Ale de b'a fɔ ko délégation générale des élections au chargelen don min ye organisation technique l'administration territoriale n'o ye ministère de l'administration territoriale au chargelen don organisation matérielle des élections na observation nationale k'o di CENI ma o de y'o défini donc n'a ma ɲa ni rôle bɛɛ bɛ ɲinina ko ka t'o di organe unique ma donc forcément constitution bɛ falen pour que organe unique ni o de bɛ ta en compte mais ni y'an ka constitution de 92 fana ta k'a lajɛ an bɔra assise min na jama fanba y'a yira k'a fɔ institution dɔw bɛ yen o institution ninnu kan ka sauter i n'a fɔ haute cour de justice bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ n'an ko ka dunko juguya kɛlɛ avec la haute cour de justice an ka sariya bɛ kɛ sariya fila ye voilà donc sariya min bɛ maa minnu bɛ kan ka ɲangi ko parce que voilà ka dɔw kɛ situation ordinaire ka dɔw kɛ situation extraordinaire donc a ɲininen don k'a fɔ ko k'o bɔ yen donc o fana la pour que k'o bɔ yen fɔ constitution de ka bɔ yen donc conseil économique social et culturel maa caman fana y'a yira k'a fɔ institution min don fɛrɛ ka kɛ ka institution in bɔ yen
n'i ye an ka constitution fana ta k'a lajɛ cour suprême n'o bɛ yen c'est-à-dire section des comptes de bɛ yen alors que jamana an ka sous-région tɔ ninnu na haute cour disons la cour des comptes voilà oui. o de bɛ yen nɔ donc il faut que forcément an ka falenni kɛ pour que section des comptes ka érigé ka kɛ institution ye ka kɛ cour ye min fana ye mɔgɔw b'u pan fɛn caman kunna fɛn dɔ kunna ne bolo an ka kan ka lajɛla ɲɛnama dɔ kɔnɔ o min ye parce que gɛlɛyaba de tun bɛ population de Kidal ni a tɔgɔ di banbaganciw ni autorité centrale ni ɲɔgɔn cɛ donc o kɛra sababu ye sigikafɔ dɔw sɔrɔla accord politique dɔw sɔrɔla a fɔra min ma accord d'Alger a ma fɔ ko k'a point bɛɛ ta k'a lajɛ ko k'a bɛɛ bila en application c'est un accord politique min kɛra sababu ye ka na ni basigi ye mais a ɲininen don fana ka administration organisation ka a yɛlɛma donc accord d'Alger il faut trouver les moyens avec les acteurs signataires parce que ni ko k'i bɛ accord d'Alger rejeté dans son ensemble ça veut dire que on est prêt ka kɛlɛ wɛrɛ de kɛ est-ce que aujourd'hui an ka kan ka an bila kɛlɛ wɛrɛ minɛn kɔnɔ n'i ye ne ɲininka n'i ye anw ɲininka an b'a fɔ ko non aujourd'hui les anciens rebelles là ce sont des frères a caman bɛ yen bi minnu y'a accepté ka marifa bila ka na don gouvernement na ka na jamana accompagner sira wɛrɛw fɛ donc trouvons les moyens à ce que an n'u ka sigikafɔ in ka renforcer pour que an bɛ se ka paix des braves kɛ cogoya min na Mali yɛrɛ ka intérêt kama Mali ka kelenya kama mais ce qui est sûr état min na o b'an bolo état unitaire min b'an bolo an ka moyen sɔrɔ avec ceci là de l'organiser comme on appelle autrement. Ne fɛ ka question de poser kan accord d'Alger niveau la parce que a fɔra ko assise la jama fan bɛɛ ko ka relecture de kɛ mais an y'a ye recommandation na ko min b'a kɔnɔ ko application intelligente finalement nous on n'a pas compris qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire que an kana ɲɔgɔn nɛgɛn nos frères égarés ne b'u wele ten mais ils demeurent toujours des frères parce que mɔgɔ caman fana égaré la république kɔnɔ minnu ma kɛ olu ta sira ye mais pourquoi les rejeter? Moi je pense que u ye volonté dɔ yira k'a fɔ u bɛ sɔn ka Mali ka kelenya k'o reconnu u bɛ sɔn ka adhérer république laïque comme on appelle républicaine na donc pour moi o ye base de ye tout le reste là an n'u bɛ se k'an sigi an ka kuma o kan min ye armée reconstituée ni fɛn wɛrɛw ye c'est-à-dire an k'a dɔn n'an kɔni sɔnna voilà ni police territoriale n'an kɔni sɔnna o fana bɛ fɔ olu ɲɛna n'an sɔnna k'a fɔ an bɛ Mali kɛ kelen ye an bɛɛ bɛ jɛ ka Mali kɛ an faso ye a man kan bilen an k'a fɔ c'est-à-dire armée dɔ ka sigi o mɔgɔw ka bɔ minnu bɛ Kidal o jama fanba ka bɔ minnu bɛ Sikaso n'an y'o kɛ o b'a jira k'a fɔ an bɛ ka kelenya min fɔ an tɛ k'o fɔ an bɛ k'a fɔ an da la mais a t'an kɔnɔ min y'an ka jamana yɛrɛ ka richesse ye c'est-à-dire nous aussi nous sommes an bɛ se k'an yɛrɛ wele i b'a fɔ un peuple arc-en-ciel parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a ye a fari jɛlen don mais n'a ye bamanankan fɔ e yɛrɛ min ye bamanan i t'i yɛrɛ retrouver mɔgɔ dɔ bɛ yen a fari finnen don n'a ye surakakan fɔ e t'i yɛrɛ retrouver n'a ye tamasek donc ça veut dire que an bɛɛ de ye kelen ye min ye k'a fɔ armée reconstituée an ka bɔ o kɔnɔ an ka fɔ dɔrɔn nous voulons mettre en place une armée républicaine i bɔra Kidal n'i bɛ se ka recruter Gao i bɛ se ka recruter Sikaso i bɛ se ka recruter Kulikoro i ka recruter min ye comme on appelle armée territoriale ye c'est-à-dire olu esprit bɛɛ bɛ n'a fɔ an bɛ fɛ ka na ni fɛɛrɛw ye mɔgɔ minnu ye marifa ta ka kɛlɛ kɛ jamana contre la ka fɛɛrɛ wɛrɛw ɲini pour que olu n'u armes bɛ se ka to toujours ka se k'u labɛn ka jamana kɛlɛ n'an sɔnna k'a fɔ an ye kelen ye an ka armes bila an ka na au sein de la république an ka débat poser min ka kan ka labɛn o ka labɛn min ka kan ka kɛ min jalaki ye o ka k'o jalaki ye parce que jamana marako juguya de kɛra sababu ye ka mɔgɔw fɔ ɲɔgɔn kɔ tan mais min fana ye o ka kɛ dɔw ka armes ta ka na Bamako parti dɔ fana ta k'u comment on appelle ça k'u sigi yen k'u kɛ prince ye nɔ alors que population fanba kɛlɛ kɛra minnu nɔfɛ olu dɔw yɛrɛ kɛlen bɛ Burkina dɔw bɛ Mauritanie dɔw bɛ Algérie yan fan dɔw fɛ donc au jour d'aujourd'hui faisons en sorte que mɔgɔ minnu kɛlɛ kɛra sababu ye ka mɔgɔ minnu na yɛrɛ kɛ nord b'o la camancɛ b'o la u fana ka se ka segin ka t'u sigiyɔrɔ la parce que kɛlɛ min kɛra sababu ye k'olu bila ka taga nin yɔrɔ ninnu na o t'olu ka laɲini donc laɲini ka kan ka kɛ bɛɛ ka bila i place la pour que an ka bɔ nin situation in kɔnɔ la cogo min na. D'accord. Ayiwa Adama Kulibali ɲininkali laban na a ye k'a fɔ sisan ko constitution normal réforme na constitution falenni b'o la ni o ye an ka sariya sunba ye barisa sariya misɛnninw bɛɛ gulonnen bɛ ale de la mais an y'a ye constitution min b'an bolo n'o ye constitution de 92 ye a talen don ka suma mɔgɔ wɛrɛ ka constitution kan donc a ma ta ka tilen ni an ka danbew ni an ka laadaw n'an ka tabiyaw ye cette fois-ci constitution kura min bɛna ta an kan k'a kɛ cogo jumɛn na walasa ani an ka
ko bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye cogo min na. Bon, merci beaucoup pour ça aussi. Ne kɔni bolo kɔni diɲɛ jamana bɛɛ la bɛɛ b'i ka constitution ta n'i ka danbe ani ka laadaw ye. Oui, il y a eu des erreurs. Oui, il y a quelque chose qui n'ont pas marché. Mais ne bolo c'est l'occasion pour nous ka fɛn bɛɛ bila ka Mali yɛrɛ sigi an yɛrɛ ka idéologie kan an bɛnbaw olu ka hakilina an ka laadalakɔrɔ an kɔni ka parti la nous maintenant an b'o o fɛnw na o hakilinaw na k'a fɔ an ka kokɔrɔw olu de kan ka segin so ka se ka Mali ka danbe ka segin so ka siya bɛɛ i bɔra togoya mun na pour que i bɛ se ka i yɛrɛ dɔn jamana mara la jamana ɲɛmɔgɔya la ka se k'a fɔ i bɛ se ka ko dɔ apporter i ka jamana ye i bɛ se ka o fɛn mun apporter ye i ka tɛmɛ o sira fɛ pour que jamana bɛ se ka jɔ et nous on est vraiment pour k'a fɔ ko constitution bɛ fɛ ka falen togoya mun na constitution falenni na siya bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna togoya mun na sans que an ka kɛlɛ wɛrɛ déclencher entre nous k'a fɔ ko nin ka fisa ni nin siya wɛrɛ ou bien nin siya ko kelen mais Mali bɛ se ka kelen ye togoya mun na Mali bɛ se ka kɛ kelen togoya mun na Mali bɛ se ka jɔ togoya mun na ne kɔni bolo o ye nin ye occasion ye ka fɛn fɔ mais il faut reconnaître aussi que fɛn bɛɛ tɛ se ka kɛ a kɔnɔna na maintenant constitution falenni occasion wɛrɛw bɛ na mais bi il y a aussi des choses qui fait que constitution falenni diyagoya ye an ka mɔgɔ kan et il y a des réformes qui sont vraiment nécessaires pour que fɛn dɔw bɛ na qui soient des activités qui deviennent attractives alors ne bolo olu ye priorité on peut pas mettre tout d'un coup mais il faut vraiment aller doucement pour ne pas encore créer d'autres problèmes pour que Mali bɛ se ka fɛn kɛ nous on est vraiment pour la révision la constitution mais on veut quand même que ça soit quelque chose de modéré. D'accord. Aywa mama Mariko nga labana aywa abato menye ngari mikila Mali la kuma dɔ la y'a fɔ réforme kan ka kɛ texte kan ka ta mais Mali la kuma dɔ la texte bɛ yen nɔ ale ni application min bɛ kɛ kelenw tɛ u cɛ ka jan ɲɔgɔn na misaliya la a fɔra ko pouvoir séparé na ka bɔ ɲɔgɔn na séparation des pouvoirs pouvoir b'u dama bɛɛ bɛ baara kɛ i ka hukumu kɔnɔna na mais an b'a ye pouvoir min kan ka gouvernement contrôler n'o ye pouvoir législatif ye kuma dɔ o bɛ ta ka fara gouvernement kan kɛ gouvernement ka club de soutien yɛrɛ ye donc gouvernement na fɛn fɛn fɔ olu k'olu contrôler jamanadenw ye ka jamanadenw da n'u kulo ye o tɛ kɛ cette fois-ci solution bɛ se ka sɔrɔ la cogo jumɛn na. Bon, c'est-à-dire que Kunta, o ye culture démocratique de. C'est-à-dire o bɛ na dɔɔni de. Parce que anw donna démocratie la sira min fɛ, mɔgɔw donna la ni nin hakilina ye, mɔgɔw labɛnna ka donna ye nin hakilina de la. Wari bɛ min bolo, fanga bɛ min bolo, a ye tugu o kɔ n'o tɛ aw b'a bɛɛ perdu. Donc tant que culture démocratique mana citoyen na k'a fɔ nin ye n ka devoir ye n kan ka nin kɛ nin ye an ka hakɛ ye an bɛ nin kɛ o tɛ kɛ mɔgɔ kama o bɛ kɛ anw yɛrɛ ka hakɛ de sɔrɔli kama mɔgɔw tɛ comment on appelle ça mɔgɔw tɛ da u yɛrɛ la mɔgɔw t'u ka rôle jouer de façon bénévole mɔgɔw b'a an ka jamana kɔnɔ halisa n'i y'a jateminɛ hali bi CNT minnu bilara en place maa caman bɛ yen minnu bolo n'i y'a ye an y'a sɔrɔ parce que nous de y'an nommé ka k'a ye donc an tɛ se ka foyi kɛ fo k'olu soutenir c'est-à-dire ça c'est les faits donc a élection ma fana bɛ ten tɔ bon mɔgɔw y'a ye k'a fɔ pour que i ka se ka ta fo parti au pouvoir k'i parrainer ou bien fo cour constitutionnelle injonction ka d'o ma o k'i a ka liste valider donc nin bɛɛ lajɛlen ni kɛlɛ de ye an bɛ minnu kɛ don o don pour que citoyens yɛrɛ ka hakilina sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ lutte politique tɛ mɔgɔ ka pression ye lutte politique tɛ mɔgɔ ka comment on ɲɛsiran ye mais lutte politique ye conviction dɔ de ye a bɛ dabɔ laɲini dɔw de kama donc o ye ne ka hakilina ye donc ça a bɛ na dɔɔni parce que kunun mɔgɔw tun bɛ agi cogo min na ni bi moi je vois que mɔgɔw ye hakilina caman fana sɔrɔ. mais maman parti minnu kan ka olu culture kɛ mɔgɔ kun parti politique de kan ka olu kɛ citoyen kun mais an b'a ye parti politique fana tɛ olu jɔyɔrɔ fa la bilen. oui partiw bɛ na a fa parce que fɛn dɔ tun bɛ ka gɛlɛya ni tun y'a jateminɛ a tun bɛ fɔ parti denninw ani parti baw parti ba tun ye min ye wariba bɛ minnu kun parce que état tun bɛ miliyari caman débourser san o san k'a di parti dɔw ma o tun bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ caman bɛ yen olu b'o hakilina de lajɛ o wari bɛ yɔrɔ jumɛn olu bɛ taa ye donc bibi in na o wari in tigɛlen don o de la an bɛ fɛ k'a ɲini halisa o wari in ka tigɛ pour que mɔgɔw ka se ka kɛlɛ kɛ n'u ka hakilina ye an'u yɛrɛ ka fɛɛrɛw an'u ka dabaliw ye état ka wari kana kɛ sababu ye ka dɔ bila dɔ sanfɛ
donc o bɛ na n'o ye mais min fana ye réforme ye min nafa bɛna bonya kosɛbɛ an y'a ye k'a fɔ assise ninnu kɔnɔna na a yera k'a fɔ parce que constitution kɔnɔna na ni hali ni ye o député tacogo lajɛ c'est-à-dire élection majoritaire à 2 tours de don e bɛ se ka kɛ hali ni comme on appelle i ye 500 000 voix sɔrɔ nin bɛ 502 000 voix sɔrɔ ale de b'a député bɛɛ ta donc a fɔra ko k'a kɛ scrutin proportionnel ye o bɛ kɛ sababu ye e n'i ka 500 000 voix ale n'a ka 502 000 voix ye c'est-à-dire a ta bɛ se ka caya n'i ta ye e fana bɛ dɔ sɔrɔ donc voilà mɔgɔw bɛ se ka représenter de façon comment on appelle ka kɛ de telle sorte que parti n'a ka bonya parti n'a ka dɔgɔya yɔrɔ dɔ la i bɛ sɔrɔ base b'a la donc bɛɛ bɛ na hakilina bɛ caya assemblée kɔnɔ donc o ye hakilina ɲɛnama dɔ mais an y'a ye fana k'a fɔ depuis 2012 intérim ko kɛra problème ye Mali la parce que a fɔra ko à l'époque ko coup d'état tɛ ko ala ka hinɛ Amadu Tumani Ture la k'a démissionnera de donc alors que intérim kan ka organiser pendant 40 jours bɛɛ y'a ye k'a fɔ 40 jours a ma se ka kɛ donc au jour d'aujourd'hui est-ce que o intérim ni a kan ka organisé par la création du poste de vice-président de WA ou bien est-ce qu'il faut prendre en compte le délai maximum de pouvoir organiser parce que bɛɛ b'a dɔn 40 jours kɔnɔ élection tɛ se ka organiser donc bi bi in na an ka constitution in tiɲɛ yɛrɛ la an kan ka lajɛ ka a falen min bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ sira kura ta pour que dynamisme kura bɛ se ka kɛ an ka voilà démocratie la. D'accord. Ayiwa waati kɔni korona kosɛbɛ ka ban Adama ko kurungɔnɔmɔgɔ bɛɛ ŋaniya ye ba tigɛ ko ɲuman ye. Ayiwa kumakuncɛ kuma la ladilikan jumɛn b'i bolo ka se ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen. Bon Mamani y'a fɔ cogoya min na an bɛ situation d'exception na o situation d'exception na an kan ka se ka fɛn bɛɛ kɛ pour que Mali bɛ degun kɔnɔna na Mali bɛ se ka bɔ degun kɔnɔna na en tout cas an b'a ɲini maliyɛnw bɛɛ fɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma au niveau du PRVM an ka bureau exécutif ka fara an ka président kan olu ka hakilina ye k'a fɔ k'u bɛ président de la transition k'u b'a soutenir pour que ka se ka hakilina fana fɔ a ye ka hakilina fana d'a ma hali ni o y'a sɔrɔ u tɛ fanga la bi hali n'a y'a sɔrɔ u tɛ yɔrɔ foyi la mais u bɛ se k'u dɛmɛ ni hakilina ani kɛwale ye cogoya min na k'a fɔ ko an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la o kɔnɔna la an bɛ dugawu kɔni k'u ye k'a fɔ ko an fɛn fɛn filɛ nin ye ala ka hakilina ɲuman di an marabaga bɛɛ ma parce que Mali bɛ degun dɔ kɔnɔna la o degun kɔnɔna la kan an bɛɛ k'an bolo kɔrɔta pour que u dɛmɛ u ka se ka bɔ nin degun kɔnɔna la hali a bɛ se ka kɛ olu yɛrɛ dɔrɔn tɛ ala anw yɛrɛ bɛɛ bɛ degun de kɔnɔna la o degun kɔnɔna la ni embargo sera ka bɔ Mali kan togo o togo hakilina o hakilina ani kɛwale o kɛwale maliyɛn kelen bɛ yan ka to kɔfɛ o dɛmɛ kɔnɔna la. D'accord. Ayiwa Mamani Mariko ko mori min ko ni diɲɛ bɛ wuli a tɛ fɔ o n'a ka wala hɔ donc an bɛɛ ka laɲini ye Mali bɛ se ka bɔ dingɛ in kɔnɔ cogo min na ayiwa kumakuncɛ kuma jumɛn b'i bolo ka fɔ. donc ni waati laban in na an bɛɛ y'a ye k'a fɔ fagali barika bonyana an ka sɔrɔdasiw ma ni janfa caman ye u caman tora la caman joginna minnu tora la an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ u la minnu joginna an bɛ dugawu kɛ ala k'u kɛnɛya an bɛ conseil min f'u ye u b'an de ka kɛlɛ la u b'an de protéger la u ka hakili to u yɛrɛ la sɔrɔdasiw k'u hakili to u yɛrɛ la parce que u ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na visage tɛ mɔgɔ ninnu na u visage bi silamɛw don u visage sini u bɛ se ka kɛ chrétien u visage sinikɛnɛ u bɛ se ka kɛ kafiriw ye donc k'u hakili to u yɛrɛ la sɔrɔdasiw fana ka se ka se sɔrɔ mɔgɔ ninnu kan o bɛ dépend population ka collaboration na donc ne bɛ min ɲini population bɛɛ lajɛlen fɛ an ka fɛɛrɛ kɛ min b'a an yɛrɛ protéger mais an ka ni an ye kibaruya sɔrɔ min bɛ se ka sɔrɔdasiw bɔ mɔgɔ jugu ninnu ka janfaw kama ka se ka a lase an ka jamana kɔnɔdenw ma maliyɛnw bɛɛ lajɛlen k'a dɔn an bɛɛ ye kelen an de bɛ fa la an de bɛ ba la an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tiɲɛ kan an ka se ka bɔ nin jamana in an ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ parce que a legera a dira cogoya min na o tɛ ta ye donc an ka fana kana an kɔ don a la tan an se ye min ye o ye ka hakilina di an se ye min ye o ye ka kɛlɛ kɛ an se ye min ye o ye ka jamana bila sira kan pour que maliyɛndenw bɛ se ka lafiya cogo min. Ayiwa o b'a to an bɛ jamukan kuncɛ o yɔrɔ la ayiwa an ka foli bɛ ka da o bɛɛ lajɛlen ma ka sɔn ka n'an ka wele jaabi an ka maa welelenw kun ye bi Adama Kulubali n'ale bɛ bɔ PRVM na et ensuite Mamani Mariko ka bɔ Karaji la donc an kumana an ka furancɛla fanga kan surtout gouvernance taabolo kan an kan ka waati jumɛn choisi ale ni baara jumɛn kan ka boloda o waati choisilen kɔnɔ cogo min na waati kana an t'an tɛgɛ ma i n'a fɔ a y'an t'an tɛgɛ ma kun fɔlɔ la cogo min na walasa Mali yɛrɛ an ka se ka bɔ ni dingɛ in kɔnɔ barisa an mɛnna dingɛ in kɔnɔ an bɛ fɛ ni transition kɛ transition ye n'a banna coup d'état wɛrɛ an kɔni bɛ jamana kɔnɔ bilen barisa an bɛ démocratie de la fanga ka kɛ yɛlɛma yɛlɛma ye hɛrɛ kɔnɔna na baden kɔnɔna na
aywa équipe technique la Fatoumata Diakité ale kun bɛ yen nɔ Malik Jankumba fo ka taa se Malik Konate ma an b'a laban Mamani y'a fɔ cogo min na Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'o ye lakanabaliya ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka lakana sabati Ala ka bɛn ni kelenya sabati a bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ a k'an bɛn jɛmukan wɛrɛ ma wassalam